বুঝানাই আর বাংলাদেশি লোকে যারা বুক বাতাই নাই বড় বাংলাদেশি দালালপুর মিয়া বড় আর নেতা নেত্রীর সারেন্ডার খাইবু জয়নিং খাইবু 5 জন বড় জয়নিং খাইলাছে 500 জন বড় জয়নিং খাইবি ইউটিউব ফুল খাইছে বিবাদে মোয়াম চাই কাকুতে কুচরছন সানা মুসলবো মঙ্গল ভাই সাত ভাই খাঙ্গুকি আসা নিজেরই খুঁজু ভাই খেলায় আসা দফানো অনেক করে খাইয়ে বড়গুটি কমনর তা খেলাবে রামবে তুই খাইয়ে রলো নরম মাছ নাই বিয়ান খাঙ্গুনি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল বিজেপি 2018 যখন বুলসানের বাকি ফাইট্রো बोर्ड निर्वाचन इश्तेहार बोर्ड सीखा त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल हम दे देंगे। मैं मोदी जी को पूछना चाहता हूँ 2018 में आपने बोला था बुसाई मोदी को चिरी शाकापुर हिमंत विश्व शर्मा अमित शाह इंडिया पाई त्रिपुरा सौ सुनो क्षमता सुबह हम त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल दे देंगे यंत्रा बोल तिथि संगीत नॉन निष्काम रखे चाकरी मन नहीं कहाँ गए वो नौकरी संगीत निगम पोस्ट पकड़ो आर बुजुर्गी होने तीन रंग सावय बीजेपी कोट कोट सावय त्रिपुरा में थांसा सबाई थांसा फाइटिंग और बुजुर्ग हा कोसोगी दोनों तीन मुझे तोमने हाथ होगा आ हम लोग का खेलन बजे चीनी बगे आरी खाइया बने बगे ग्रेटा त्रिपुराले नी दाबियो थी हाथ बगरा पोचो तो लीला नी थिना मुरों खाइया तो और मुरों फाइटिंग करो बुझोगे आर जोनी बोलो बुझिया हंगाई दाखुरो आम दी बोलो बोलो भी फ्रीडा नागाई चल आम चाई थे नी फ्री बिदाई मांगे कारण ओ बोलो चीन थांसन सुबाई गए थिनांगो की बुझनो चीन आरे लोग तेरो हान पिनां खाइले त्रिपुरा मुसके थांसन मनी 70-75 বছর দশক দেবী নেতৃত্বে ভারত त्रिपुरा হাত গনালে হাসতে গনালে মুসকে কোন সময় থামসাই যাতো একমাত্র হাবুয়াগরা প্রদূত বিক্রম মানিকর নেতৃত্বে তিনি ভারতবর্ষের সবচেয়ে খারাপ আঞ্চলিক দল त्रिपुरा মথা নির্বাচন হয়েছে মো পার্টি ওকে উসবাইলে বিপ্লবদের त्रिपुरा न्यायी मुख्यमंत्री বসাবো আর একটু त्रिपुरा মথা একটা পার্টি এটা হাওয়ায় এসে হাওয়ায় যাই বিপ্লবদের লোকে সাথী বিপ্লবদের লোকে মুখ্যমন্ত্রী মাগে খেলায়া yang saud bakak sodoro kabamat ani boyar borok no tabok tongko brau no bonarau makhang mari nai bakak ha mari nai brau bai bonarau malai nai nango tai chini lai junior botong bonarau abo khlai nai nango ongke